colleagues, distinguished participants. I congratulate the WHO and the International Water Association for the launching of the Global Call to Action on Strengthening Water and Sanitation Regulatory Systems. The Global Call provides crucial momentum to the global effort of ensuring water and sanitation for all. Rekan-rekan, para peserta yang terhormat, saya mengucapkan selamat kepada WHO dan International Water Association atas peluncuran seruan aksi global dalam memperkuat sistem regulasi air dan sanitasi. Seruan global ini memberikan momentum penting bagi upaya global untuk memastikan air sanitasi bagi semua orang. Despite progress today, more than 2 billion people still lack of access to safe drinking water. More than 3.5 billion still lack of access to safely managed sanitation. To meet our global commitment, we need to multiply efforts by 6 times for drinking water access and 5 times for safe sanitation for all. Terlepas dari kemajuan yang ada saat ini, lebih dari 2 miliar orang masih kekurangan akses air minum yang aman. Lebih dari 3,5 miliar orang masih kekurangan akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman. Untuk memenuhi komitmen global kita perlu melipat gandakan upaya hingga 6 kali lipat untuk akses air minum. Dan 5 kali lipat untuk sanitasi yang aman bagi semua. With only 5 years remaining to achieve 2030 agenda, the number of people affected by water and sanitation challenges continues to rise. In this situation, inaction is not an option. It is time to deliver concrete action and ensure water and sanitation for all. Strengthen water and sanitation regulatory systems are enabler of progress in water and sanitation sector. Effective regulation allows us to plan, ensure, and monitor action and resources required for meaningful impact. Regulation is not a barrier. It is a catalyst of progress. This is where the global call to action plays a significant role. Dengan waktu yang tersisa hanya 5 tahun untuk mencapai agenda 2030, jumlah yang terdampak oleh tantangan air dan sanitasi terus meningkat. Dalam situasi ini, berdiam diri bukanlah pilihan. Ini saatnya mewujudkan tindakan nyata dan memastikan air serta sanitasi bagi semua orang. Penguatan sistem regulasi air dan sanitasi merupakan pendorong kemajuan di sektor air dan sanitasi. Regular efektif memungkinkan kita untuk merencanakan, memastikan, dan memantau tindakan serta sumber daya yang diperlukan untuk dampak yang berarti. Regulasi bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah katalis kemajuan. Di sini seruan aksi global memerankan peran yang signifikan. First, it promotes a strong enabling environment for water and sanitation regulation. Beyond advocating for robust regulatory framework, it addresses the key challenges of regulation establishment and implementation, capacity building, and financing. In this regard, we must use the global call to action to intensify efforts and scale up support to strengthening water and sanitation regulation at regional, national, and local level. Second, emphasizes the need of multi-stakeholders partnership. Water is essential to all. Hence, it is the responsibility of all. In the making of water and sanitation regulation, the involvement of all actors is imperative, from governments, private sectors, academia, civil societies, women, youth, and all. Without inclusive partnership, water and sanitation regulation will not be fit for purpose and will be left unimplemented. Pertama, hal ini mendorong lingkungan pendukung yang kuat bagi regulasi air dan sanitasi. Selain mengadvokasi kerangka reguler yang kokoh,
Ini juga mengatasi tantangan utama dalam pembentukan dan penerapan regulasi, peningkatan kapitalis, serta pembiayaan. Terkait ini, kita harus menggunakan suruhan aksi global untuk mengintensifkan upaya meningkatkan dukungan guna memperkuat regulasi air sanitasi di tingkat regional, nasional, dan lokal. Kedua, hal ini menekankan perlu kemitraan multi pihak. Air sangat penting bagi semua orang. Oleh karena itu, air adalah tanggung jawab kita bersama dalam membuat regulasi air dan sanitasi. Keterlibatan aktor sangatlah mutlak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademis, masyarakat sivil, kaum perempuan, generasi muda, dan semuanya, tanpa pemerintahan yang inklusif. Regulasi air sanitasi tidak akan tepat sasaran, tidak akan terlaksana. And last, the call underscores the importance of long-term viability. Regulation is not the end goal. The true objective is to ensure that regulation become instruments of progress. I commend the call on its focus to the continuation and sustainability of action, seeing water and sanitation as agendas of present and the future. Colleagues, ladies and gentlemen, once again, I congratulate WHO and the International Water Association for this timely initiative. I look forward to the successful implementation of the call, encouraged by the wide support it has already gained. I thank you very much. Dan terakhir, surat ini menggarisbawahi pentingnya berkelanjutan jangka panjang. Regulasi bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah memastikan regulasi menjadi instrumen kemajuan. Saya mengapresiasi fokus surat ini pada kelanjutan dan berkelanjutan aksi dengan memandang air dan sanitasi sebagai agenda untuk masa kini dan masa depan. Rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada WHO dan International Water Association atas inisiatif yang tepat waktu ini. Saya menantikan keberhasilan implementasi dari surat ini yang didorong oleh dukung luas yang telah diperoleh. Terima kasih banyak.